श्रोताबंधु नमस्कार। आज शुणु क्षुद्र गल्प सारीपुत्त गाल्पिक सुरेन्द्र महांती उपस्थापन मु हिमांशु शेखर महंत। सारीपुत्त फेरी आसुचे आज। भिक्षु सारीपुत्त नुहे, बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि सारीपुत्त नुहे, रूपश्रीर पुत्र सारीपुत्त फेरी आसिब आज जननीर शून्य कुटीरकू। मुकुलित आम्रत्यानरे कोकिलर कुकुर अशांतर अशांतर ही उठुछि। सेही व्यग्र अशांत कुहुरब भितर प्रकाश पाइछि जेपरि जननी रूपश्रीर आह्वान, फेरिआस पुत्र, फेरिआस सारीपुत्त। सारीपुत्त फेरी आसुछि आज। देवता ब्राह्मणकर कथा कौन मिछ हुए? से दिन और राति किए देवता से स्वप्न देखा दे कहले, तुमे पूर्व जन्मर दुष्कृतरु ए जन्मरे एपरि पुत्र विच्छेद भोग करुच, किंतु से दुखर राति एथर पाही आसिला। रूपश्री, देव दिजरे भक्ति रख, ब्राह्मण को सुवर्ण दान कर, सारीपुत्त फेरी आसिब निश्चय। राति सेतेबेलकू तथापि थाए आहुरी बाकी। रूपश्रीर आखिरे आ पलक पड़ला नहीं। सकाळर अपेक्षार से खाली बिछणारे पड़ी छटपट होउथाए। भल करी सकाळ नहुणु से धाइला ब्राह्मण सुभ्रज्योति घर। निज सूत्र कूल जन्म रूपश्रीर। सुभ्रज्योति सेतेबेलकू बाहर थिले मंदिर पथरे पूजार उपकरण घिनी। पथ पार्श्वर शूद्राणी रूपश्री को देखि विरक्त ही कहले, देखि पारुना पापी आसी, पूजा उपकरण घेनी मो विष्णु को मंदिर को जाउची, तोर छाया पड़ी सबु अपवित्र ही गला जे। शूद्राणी रूपश्री अनुनयर कंठरे कहला, मते क्षमा करंतु ब्राह्मण सुभ्रज्योति, मोर अपराध हेछि। तापरे छिन्न मलिन परिधान अंतरालू तार केतेकटी बहु दिनर संचित स्वर्ण मुद्रा काढ़ी सुभ्रज्योति पाद तले रखी से कहला, न्याश्री हीनकोपाड़ी मु ब्राह्मण आपणक पाखक आसी गोटे परामर्श पाई। सुभ्रज्योति गला स्वर नरम हो गला। से आश्वासना और दंभ शुणाई कहले, कौन हेची मते कुह रूपश्री, दुखरे अधीर हुआ ना। प्राणीर दुख अपनोदन करबा तो ब्राह्मणर कर्तव्य। ए स्वर्ण मुद्रारे बा की प्रयोजन थिला? हेउ आनिचु जेतेबेले ननेले तो मोर अपराध हेबो। रूपश्री कहला, सारीपुत्त कौन सतरे फेरिब आ ब्राह्मण? काली राति मु स्वप्न देखिली, जड़े देवता मते स्वप्न देखा दे अभय शुणाइले, मोर सारी फेरी आसिब निश्चय। क्यों पूर्व जन्मर दुष्कृतरु मु कुआडे ए जन्मरे ए पुत्र विच्छेद भोग करुची, किंतु सारी फेरिब तो? कुह ब्राह्मण, तुमे तो त्रिकालदर्शी। सुभ्रज्योति किछि समय दुई चक्षु निमीलित करबा परे कहले, तुमे पूर्व जन्मरे व्याध रूप जन्म नहीं रूपश्री। दिने गोटे मृगुणी मृग शिशु सहित जाउथला शांत छाया स्निग्ध अरण्य पथरे। सेतिकी बेले तमे सरसंधान कल मृगुणी को लक्ष्य करी, किंतु सरभेद्य कला मृग शिशुर नवनीत कोमल देहरे। संगे संगे जंत्रणार ज्वालारे प्राणवायु तार उड़ीगला। सेही मृगुणीर अभिशाप रे तुमको ए जन्मरे भोग करबाकू पड़ुची ए पुत्र विच्छेद जंत्रणा। तथापि स्वच्छ हृदय फेरी जा रूपश्री, सारीपुत्त फेरी आसिब निश्चय। रूपश्री ब्राह्मण सुभ्रज्योति पाद तले प्रणति जणाई कहला, तुमर आशीर्वाद पूर्ण हो ब्राह्मण। से अनेक अनेक दिन तलर कथा। सारीपुत्र प्रतीक्षारे दिन राति हुए, राति दिन हुए पुणी, तथापि भांगे नाही रूपश्रीर आशा, सारीपुत्त फेरिब निश्चय। दिने दिने जनश्रुति रूपश्री शुणे पुत्र सारीपुत्तर कथा। प्रभु बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि सारीपुत्त, प्रभारे तांकर समुदाय आर्यावर्त उद्भासित, महिमारे महिमान्वित, करुणारे स्निग्ध और साधनारे उज्ज्वल। किंतु पुत्रर सुख्याति जननीर प्राण गर्भोत्फुल्ल हुए ना। प्राणर निभृत कंदर तार जाके उठे अस्फुट नीरव प्रार्थना, सारीपुत्त को सद्बुद्धि दियो भगवान, ए मति भ्रमरु अवध पुत्र को तार रक्षा कर प्रभु। देवता ब्राह्मण निंदाठू बड़ी आउ की घोरतर पाप बा थाई पारे? मनीष जन्म मात्रे समान, यह कौन संभव ही पारे केबे? देह को अस्वीकार कले सप्त नरक सुधा स्थान मिलिब नहीं जे
हि 10 ଦିଗପାଳ, हि 33 କୋଟି ଦେବତା, ସାରିପୁତ୍ତକୁ ମାର୍ଜନା କର, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ତାକୁ। କେବେ କେବେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ରୂପଶ୍ରୀର କୁଟୀରକୁ ଆସନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରୂପଶ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରି ତୋଳି ଦିଏ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଦେହ ସାରା ଯେମିତି ବିଷ ଚରିଯାଏ। କରୁଣାର ଆବରଣ ତଳେ କି ନିଷ୍କରୁଣ ଜୀବ ଏମାନେ। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ, ମମତା ନାହିଁ। ଅଥଚ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ସଙ୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତିର ଭାର ବଢେଇବା ପାଇଁ? ରୂପଶ୍ରୀ କେବେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ସେଦିନ କୁଆଡେ କି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବୀର ରାତି କପିଳାବାସ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଶୋଇ ପଡିଲେଣି। ସୁକୁମାରୀ ଗୋପା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାହୁ ଉପରେ ପୁଷ୍ପିତ କବରର ଭାର ରଖି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍କ କୋଳରେ ଶିଶୁ ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଚେତନ। ରାତିର ସେଇ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଗୌତମ ଗୋପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ ବାହୁ ଉପରୁ ଖସାଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୈରିକ ବସନ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲେ କପିଳାବାସ୍ତୁର ସୁପ୍ତ ରାଜପଥରେ। ଆଉ ପଛରେ ରଖିଗଲେ ଏକ ବିରାଟ ଶାନ୍ତି, ଶେଷହୀନ ହାହାକାର ଓ ତୃପ୍ତିହୀନ ତୃଷ୍ଣା। ଯେତେଥର ରୂପଶ୍ରୀ ଗୋପାଙ୍କ କଥା ଭାବିଛି, ସେତେଥର ରାଜରାଣୀ ଗୋପାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ଶିଥିଳ ରକ୍ତହୀନ ଦୁଇ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ବହି ଆସିଛି ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ। ସାରିପୁତ୍ତ ଦିନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତା, ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ପୁତ୍ରବଧୂ। ତାର ଶୁଭ କଙ୍କଣ ଧ୍ୱନିରେ ରୂପଶ୍ରୀର ରିକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ହାହାକାରମୟ କଣ ଅନୁକଣ ମୁଖରିତ ହେଇ ଉଠିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ବସନ୍ତର ନବ ମୁକୁଳ ପରି କେତେ ଶିଶୁ କୋଳାହଳ କରି, ଶୀତ ସିନ୍ନା ଧରଣୀରେ ବସନ୍ତର କଳରବ ପରି। ରୂପଶ୍ରୀର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା ବସନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ କୋଉଠୁ? ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସାରିପୁତ୍ତ ହେଲା ଘର ଛଡା ଉଦାସୀ। ଏ ଦିନ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି ମ? ରୂପଶ୍ରୀ ତରତର କରି ବିଛଣା ଉପରେ ଉଠି ବସିଲା। ନା, ଆଜି ଆଉ ସେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ପାଇଟି କରି। ଆଜି ଯେ ସେ ତାର ହଜିଲା କୋଟିନୀତି ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ, ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭାବ ଓ ଦୁଃଖ। ଚାଳ ଉପରେ ଶୁଭ କାଉଟିଏ କା କା ହଉଛି। ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠି ଯାଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ରଖିଦେଲା ଦୁଆର ମଝିରେ। କାଉ ଆସି ଗୋଟାଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ଖୁମ୍ପି ନେଲା, ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ଚାଳ ଉପରକୁ। ଶୁଭ କାଉ କଥା ମିଛ ହବ ନାହିଁ କେବେ। ସାରିପୁତ୍ତ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି ରୂପଶ୍ରୀର କୋଳକୁ। ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଆଶା ତ ମିଛ ହେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଆଗ ପରି ସବୁ ମିଛ ହେଇଯାଏ? ରୂପଶ୍ରୀର ଛାତି ଦମ ଦମ ହେଇ ପଡିଲା। ନା ନା, ଶୁଭ କାଉର କଥା କଣ ମିଛ ହୁଏ କେବେ? ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ସାରା ଦିନର ପେଟ ପାଟଣା ପରେ କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ ବସି ଚାହିଁଥିଲା ଦୂରର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆଡେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସାରିପୁତ୍ତ ଦିନେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ହୁଏତ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ତ ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ, କିଏ ଜାଣି ହୁଏତ ଫେରିପାରେ। ଓହ, ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଦିନର ତଳର କଥା। ନାଳନ୍ଦାରୁ ତଳେ ଅଭିନେତା ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ନିର୍ବାଣ ନାଟକର ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଅଭିନୟ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ସାରିପୁତ୍ତ ଅଡ଼ି ବସିଲା। ରୂପଶ୍ରୀ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସାରିପୁତ୍ତ ପାଲଟିଗଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ସେଦିନ ସାରିପୁତ୍ତ ସବୁଦିନ ପରି ଗୋଠକୁ ଗାଈ ଫୁଲ ଧରି ଗଲା ନାହିଁ, ଗାଧୋଇଲା ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ରୂପଶ୍ରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ହେଇଛି ତା? କିନ୍ତୁ ସାରିପୁତ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳ ପରେ ସାରିପୁତ୍ତ ପଚାରିଲା, ତୁ କଣ ଦିନ ମରିଯିବୁ ବୋଉ? ରୂପଶ୍ରୀ ହସି ହସି ଜବାବ ଦେଲା, ସେ ଆଉ ନୂଆ କଥା କଣ ରେ ବାପ, ଦେବତା ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରନ୍ତି। ସାରିପୁତ୍ତ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବି ତ ଦିନେ ମରିଯିବି ବୋଉ। ରୂପଶ୍ରୀର ମୁହଁ ଉପରେ ଯେପରି କଳା ମେଘର ଛାଇ ବୁଲିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହିଁ ସାରିପୁତ୍ତକୁ ଛାତି ଉପରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ସେ କଥା ଆଉ କେବେ ମୁହଁରେ ଧରିବୁ ନାହିଁ ରେ ବାପ। ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଛାତି ପଥର କରି ପଡି ରହିଛି। ସଟି ଦୂଷି ତୋତେ ନଈ ବାଲିର ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାରିପୁତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ସେଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ଗଲା କୁଆଡେ। ରୂପଶ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳାଟା କଣ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୁଡାଏ ପଚାରୁଥିଲା। ବାହାରୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ ତାର ପୁଣି ବଦଳିଯିବ। ରୂପଶ୍ରୀ ନିତିଦିନିଆ ପେଟ ପାଟଣାରେ ମନ ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଗୋଠରୁ ଗାଈପଲ ଫେରିଲେ। ଦେଉଳରେ ଆରତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ରାତି ଆସିଲା, ଅନ୍ଧାର ଆହୁରି ନିବୁଜ ହେଇ ଆସିଲା। ଆକାଶରେ 1, 2, 3 ହେଇ ଫୁଟି ଉଠିଲା କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ସାରି କାହିଁ ସାରିପୁତ୍ତ? ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ ରୂପଶ୍ରୀ ନିଜେ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛି। ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କୁଆଡୁ ଆସି ରୂପଶ୍ରୀର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡି ଗାଇ ଉଠିଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।
रूपश्रीर देह सारा जमी विष चरीगला। मात्र निजको संयत कर से केजाणी कहीं पचारिदेला, अच्छा तुम्हें सारिपुत्तर खबर जानिछ भिक्षु? भिक्षु कहला, निश्चय तांकरी ठारू खबर नहीं तो लुम्बिनी एते बाट चली आसी। रूपश्री आनंद फुल कंठरे पचारला, कि खबर पठाई सारिपुत्र? कुह भिक्षु, तारी पाई तो मु चातक परी चाहि बसछि। कुह भिक्षु, तार सब कुशल तो? भिक्षु कहला, आसंता फाल्गुन पूर्णिमा दिन से फेरी आसबे बोली मो हाथ में खबर पठाई माँ। से दिन रूपश्री द्वार भिक्षु दंडुर भार भिक्षु बही पारला नहीं। यही घर छड़ा भिक्षु मान प्रति रूपश्रीर प्राण किपरि अस्वाभाविक भाव में कोमल हो उठिला। से दिन फाल्गुन पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र उठुची राजगृह सीमांतर वन शेष उढ़ाड़ू। रूपश्री से पूर्ण चंद्र आड़े चाह स्वप्नर चाल बुणी चली। पुणी तार भंगा संसार सुनार हसरे हसी उठिब। सारिपुत्त को विवाह न दे से छाड़िब नहीं एथर। से जो चंपा करी झीटी उपाड़ी अनेक अनेक दिन रूपश्री ता कथा भाभी ठीक करे रखिछि। उपाड़ीर कला आखिर स्वप्न जाल थरे धरा पड़ले से कौन आउ केबे घर छड़ा भिक्षुक दल में मिसिब? हे भगवान, एथर जेमती तार हारानीथि हाथ को आसी पुणी हाथ छड़ा न हुए। पूर्णमीर चंद्र दिग्बलर बहुत ऊपर को उठी आसलाणी। रूपश्रीर मनर आकाश आशंकार छाई क्रमे दीर्घरु दीर्घतर हो उठुची। एतिकी बेले दूररु कहार कंठरे शुभिला, बुद्धं शरणं गच्छामि। कहार हे कंठस्वर? इजे सारिपुत्त। रूपश्री उठी पड़ी धाई गला पूर्णमीर ज्योत्स्नालोक भीतर को। कंठर तार अशांत चित्कार, सारिपुत्त। गोटे शीर्ण लंडित मस्तक जराजीर्ण भिक्षु रूपश्रीर पाद तले मुंड नुआई प्रणिपात कले। रूपश्री व्यस्त भाव पचारला, कुह भिक्षु, सारिपुत्त कहीं? आज परा फाल्गुन पूर्णिमा। भिक्षु जवाब देला, मुझे सारिपुत्त माँ। रूपश्री कांद कांद ही कहला, ना ना मो संगे आउ छलना करना बाप, कुह मो सारी कहीं? भिक्षु स्मित हसी कहले, मुझे तुम सारिपुत्त माँ, लुम्बिनी आसुची। यही सारिपुत्त, यही लंडित मस्तक जराजीर्ण कंकाल सारा भिक्षु मोहरे पुणी से अलक्षणा घरभंगा कथा, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये जेमती तार भंगा संसार प्रति विकट उपहास, तार स्वप्नर समाधि। से तो सारिपुत्त को चाहि नथिला। रूपश्रीर कंठ हठात कठोर हो उठिला। से पचारला, कुह भिक्षु, मोठारे बा की प्रयोजन? तमे प्रभु बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि साधक श्रेष्ठ सारिपुत्त। हम दीना हीना पुत्रहीना एक जननी, कौन बा अच्छी मोर? कि भिक्षा बा मु देबी तुमको? बालिका सुलभ अभिमान रे बुधा रूपश्रीर कंठ थरी उठिला। सारिपुत्त कहले, गोटे भिक्षा नहीं मु आसी माँ। गौतमी प्रजापति को संघरे जोग देवा प्रभु बुद्ध आज्ञा देइछंती। तांकर सहकर्मिणी रूपे मु तुमको चाहे माँ, से ही मोर भिक्षा। रूपश्री आहत दृष्टि चाहिला फाल्गुन पूर्णिमार चंद्र आड़े। सारिपुत्त कहले, कुह माँ, बुद्धं शरणं गच्छामि। रूपश्री रूढ़ कंठरे कहले, फेरी जाओ भिक्षु। कोटि कोटि प्राण रे अशांति अतृप्तिर दावानल जड़ी जो संघर प्रतिष्ठा, से संघ रहिबो नाही भिक्षु, ई मोर अभिशाप। सारिपुत्त किं कर्तव्य विमूढ़ कंठरे कहले, माँ। रूपश्री अभिमान भरा कंठरे उत्तर देला, भिक्षुर माँ पुणी किए? भिक्षुर माँ पुणी किए सारिपुत्त? सारिपुत्त शांत कंठरे कहले, निर्वाण रे एकमात्र पथ प्रभु बुद्धंकर हे संग माँ। निर्वाण कौन तुमर अभिप्रेत नुहे जननी? रूपश्री कहला, फेरी जाओ भिक्षु, मु चाहे जीवन, निर्वाण नुहे। रूपश्री फेरी आसला तार से भंगा कुड़िया आड़े। सारिपुत्त रातिर अशरीरी छाया परि मिशिगले फाल्गुन पूर्णिमार ज्योत्स्ना भितरे। शेष होला क्षुद्रकल्प सारिपुत्त। रचना सुरेंद्र महांती, उपस्थापन मु हिमांशु शेखर महांत।